नमस्कार ट्रेडिंग व्यू यूज करवा शिखिबा पई हमर ए वीडियोटी होची 2 नंबर वीडियो या पूर्वरु आमे आ गोटे वीडियो करिथिलु जो वीडियोटार लिंक मो डिस्क्रिप्शन में दे देबी जदि आपण देखिनांदी ताले देखि परिबे। तो चलନ୍ତୁ आरंभ करबा आजिरो वीडियो। गत वीडियो रे मु आपनकु कहिथिली जे आमे ट्रेडिंग व्यू को बुझिया पई कोनोसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म को बुझिया पई ताको आमे गोटे लेआउट रे डिजाइन करथिले। तो से लेआउट डिजाइन टा केमति थिला किसी एभଳିଆ ଥିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଯେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଚାଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ କୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ। ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଉପରଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ 1 ନମ୍ବର, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ 2 ନମ୍ବର, ବଟମ ଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ 3 ନମ୍ବର, ରାଇଟ ସାଇଡ ଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ 4 ନମ୍ବର ଆଉ ସେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ 5 ନମ୍ବର। ଏମିତି ଆମେ ନାଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ପାର୍ଟ ଟା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି କଣ ତାର 2 ନମ୍ବର। ସେମିତି ବଟମ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉଟା ତଳେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବର। ସେମିତି ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ୟାନେଲଟା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବର। ଆଉ ଏଇ ମଝି ପାର୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ଏମିତି ଚାର୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର। ଏମିତି ଆମେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1 2 3 4 5 ୟାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନାଁଟା କଣ ଥିଲା? 1 ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ଆମର ଟପ୍ ବାର। କଣ ଥିଲା? ଟପ୍ ବାର। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଟପ୍ ବାର। ଲେଫ୍ଟ ଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ନା ଲେଫ୍ଟ ଟୁଲ ବାର। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ 2 ନମ୍ବରଟା ତାର ନାଁ ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ଟୁଲ ବାର। ସେମିତି 3 ନମ୍ବରର ନାଁ କଣ? ନା ବଟମ ପ୍ୟାନେଲ। କଣ? ବଟମ ପ୍ୟାନେଲ। 4 ନମ୍ବରର ନାଁ ଏଇ ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ୟା ନା ରାଇଟ ପ୍ୟାନେଲ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମଝିରେ 5 ନମ୍ବର ପାର୍ଟଟା ଏଇଟାର ନାଁ କଣ? ସେଣ୍ଟର ଏରିଆ କିମ୍ବା ମେନ୍ ଚାର୍ଟ ଏରିଆ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ମେନ୍ ଏରିଆ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା 2 ନମ୍ବରଟା ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା ଟୁଲ ବାର ବା ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ୟାର କାମ କଣ। ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଭିଡିଓରେ ଶିଖିବା। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା, ଚାର୍ଟ କୁ ମାର୍କିଂ କରିବା, ଚାର୍ଟ କୁ ଲେବଲିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ୟାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ମୁଁ କର୍ସର ନେଇକି ୟା ଉପରେ ରଖୁଛି ଏଇଠି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି କ୍ରସ୍। ମାନେ କଣ? ନା ମୋର ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ମାର୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରସ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଡଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ଡଟ୍ ସିମ୍ବଲ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କର୍ସରଟା ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସ ର କର୍ସର ସେଇଟା କୋଉ ସେପ ର ରହିବ ଇଏ ଦେଖାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆରୋ ମାର୍କ କଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାଉସ ରେ ଆରୋ ଥାଏ ସେମିତି ଆରୋ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରୋ ଏଠି ମୁଭ କରୁଛି। ମୁଁ ମୁଭ କଲେ ମାଉସ କୁ ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣ ଏମିତି ଯୁଆଡେ ନେବେ ଜଣକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଯୁଆଡେ ମୁଭ କରିବେ ଚାର୍ଟ ଉପରେ ସେମିତି ହାଇଲାଇଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ରେଡ ବଟନ ଭଳିଆ ହେଇକି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ। ମ୍ୟାଜିକ କଣ? ନା ଆପଣ ଯୁଆଡେ ନେବେ ଆପଣ ନେଇକି ଛାଡିଦେବେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳଉଥିବ ଲିଭି ଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ ର ଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଅଛି ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଏମିତି ମୁଭ କରିବେ ନେଲା ପରେ ସିଏ ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପୁଣି ପଳଉଥିବ। କ୍ଲିକ କରିକି ଛାଡିଦେବେ ଏମିତି ସବୁ ହବ ତା ଉପରେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ସବୁ ବାହାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଜିକ କର୍ସର। ତାପରେ ଏଇଠି ଇରେଜର ସିମ୍ବଲ ର ଅଛି ଏମିତି ଇରେଜର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ରସ ରେ ହିଁ ୟୁଜ କରୁ କାରଣ ଏଥିରେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ ଦିଟା ଯାକ ଆସୁଛି। କୌଣସି ଚାର୍ଟ ଉପରେ ନେଇକି ରଖିଲେ ଆପଣ ତାର ହାଇ ଲୋ ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ଓପନିଂ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇଜି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ସର ବଟନ ଟା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେଣି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଯିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଯେବେ ରଖୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ବଟନ ଟା ଉପରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଖଉଛି ନା ଏଇଠି ଦେଖଉଛି କଣ କଣ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ଟୁଲ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ଏଇଠି ରାଇଟ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ମୁଁ ଯେବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ପଢେଇବା କହିବି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ର ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏଠିକି ଆପଣ ଏମିତି ଟାଣିଲେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲେ ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ରେ ପଡିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶିଖିଲେ। ଏବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ ଏଇ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ ମାର୍କ ଅଛି ଷ୍ଟାର ସିମ୍ବଲ। ମନେକର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଠିକି ଚାହିଁବେନି ଯେ ଆସିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ କୁ ଏଇଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ପୁଣି ଚାର୍ଟ ଉପରେ ୟୁଜ କରିବେ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଟାକୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଡ୍ ଟୁ ଫେଭରାଇଟ ହେଇଯିବ। ଭଲରେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ମାର୍କ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଖୋଲିଗଲା। ମାନେ କଣ
ना मु एठू ट्रेंड लाइन को स्टार मार्क कली आ एठी आसी ट्रेंड लाइन टा गोटे शॉर्टकट बनी गला माने मो फेवरेट्स को ऐड हे गला तो ईच टाइम मु जब चार्ट ऊपर किछि भी ड्रॉ करबी मते आ लेफ्ट टूल बार को न जाई कि ताल मु एठू ही डायरेक्ट एटा शॉर्टकट रो आनी के एठी यूज कर परिबी तो सबुरो काम से तो रे जदि आपण चाहिबे रे भी यूज कर परिबे तो जहां भी आपण को इच्छा आपण एठू यूज कर परिबे रे इन्फो लाइन एक्सटेंडेड लाइन ट्रेंड एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जोटा आपण को माने ड्राइंग करिया पय आपण टूल्स यूज दरकार सब जिंस एठी अवेलेबल अछि सेकंड बटन टारे आपण एठू नै परिबे ताको फेवरेट्स भी आपण करि परिबे माने शॉर्टकट करि परिबे जोटा आपण को इच्छा ठीक अछि धीरे धीरे ए जिंस जे हम चार्ट रे बुझिबा हम सब जिंस आपण बुझेबी किंतु आपण जदि एक्सपेरिमेंट करिया को चाहिबे ताले घरे बसिला बेले भी आपण एडा को सब निजे निजे थरे आनी कि चार्ट ऊपर यूज करंदु देखंदु केमती यूज होची ठीक अछि ताले सेकंड पार्ट टा भी आपनकर क्लियर हला बुझियला ताले हम एबे जा थर्ड ऊपर जेबे आपण नै कि कर्सर रखिबे से आपण को देखेबो एठी कोन अछि एई जो थर्ड टूल टा अछि ए थर्ड टूल टा ना हला गान एंड फिबोनाची टूल्स तो आपण एठी फिबोनाची ड्रॉ करिया पई जदि आनिबे ताले एठु देखंदु एमती आनि परिबे फिबोनाची रो माने जो सेटिंग्स भी आपण एठी ऊपर आसीबो एठी सेटिंग्स भी बदलै परिबे तो कोनोसी जिंस आपण रंग बदलै परिबे लेबल्स बदलै परिबे डिलीट कर परिबे जहा चाहिबे ताहा कर परिबे आपण एठु एई थर्ड टूल्स जो ऑप्शन ता अछि एतरे फिबोनाची अछि ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन अछि तो सब जिंस जत्ते सब आपनकर फिबोनाची बेस्ड रो आ गान बेस्ड रो जति सब टूल्स अछि एठी सब अछि आपण जोटा चाहिबे आपनकर रिक्वायरमेंट अनुसार यूज करि परिबे ठीक अछि ताले टूल बार रो थर्ड जाके आपण सिखियले एबे फोर्थ को आसंदु फोर्थ रे पैटर्न आपण मार्क करिया पय याको यूज करि परिबे जेबे आपण पैटर्न्स ऊपर क्लिक करि परिबे आपण मनकर ट्रायंगल पैटर्न रा आपण को देखियार अछि आपण जेबे आनिबे ट्रायंगल पैटर्न मनकर आपण को लागला जे एठी गोटे ट्रायंगल बनउछि ताले ए बी सी करी की आपण जेबे याको रखि देबे देखन ए गोटे ट्रायंगल भलिया पळे आसियो तो आपण जो पैटर्न देखिया चाहिए आपनकर ए पैटर्न टा एठी एमती गोटे देखै दबो जो भी पैटर्न इट्स एक्चुअली पैटर्न टा बनिनी आपण जदि चाहिए एठी एमती आपण सेटे पैटर्न भलिया देखै दबो ठीक अछि ताले आपण एठु भी बुझि पारले जे पैटर्न भी म एठु ड्रॉ कर परिबी एटा हला आपनकर पैटर्न वाला ठीक अछि तो आपनकर फोर्थ बटन टा भी सर देन आपण आसिले फिफ्थ टूल को फिफ्थ सीरियल नंबर फिफ्थ रे जो टूल अछि एठी अछि फोरकास्टिंग आ मेजरमेंट टूल्स एटा बहुत यूज करंदी सब ट्रेडर माने आपण थरे एटा को देखि नियंदु फोरकास्टिंग आ मेजरमेंट टूल्स माने कोन ए जो बटन टा रहला एठी फोरकास्टिंग आपण करि परिबे धरंदु मु आपणकर गोटे कहिली जे मार्केट एबे जदी एई स्विंग टा को ब्रेक करे ताहले ये आउ ऊपर को जाई पारे ठीक अछि माने फोरकास्टिंग काहा को मते कहि देली देखैबी केमती तो देखैबा पई कोन हुए ना आपण एठु आनिबे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन एठु देखो फेवरेट्स को ऐड करी लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन मनकर मु ऐड कली तो एबे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को ऐड करिया पई मु आपण को देखौची एठी जरा लॉन्ग पोजीशन को आपण आनिले मु आपण कहितली जदी यार हाई ब्रेक करे ताहले ये ऊपर को जीवो ऊपर जीव जे केते बाटे जीव मु जेति जण को देखिया चाहूतिबी सेति तांको देखै देबी ता माने मु एठी देखै देली जे लॉन्ग पोजीशन माने एमती गोटे लॉन्ग पोजीशन आसीयो जो एठी मु मोर एंट्री करची एई जगह रे धरंतु एंट्री करची जदी या हाईटा ब्रेक करियो बोली कथा हेतिले तो जदी एठु से ऊपर को जीवो ताहले केते ऊपर को जीवो मु भाबुची एई जाय ऊपर को जीवो माने 1:2 रेशियो रे धरंतु कि 1:3 रेशियो रे मु करूची ताले 1:3 रेशियो माने कोन ना जदी मु लॉस नेबी ताहले तळ नाली पाटटा जदी मार्केट एठु बुली पड़ी थांदा तळकू एठु एत्ती की पोजीशन आसिले मु लॉस रे मो पोजीशन को काट देई थांदी किंबा जदी एठु ऊपर को जीवो 1:3 माने एटा गोटे भाग एटा दु एटा ए रेड पार्टटा जदी 1 हैला एटा हला 1 भाग एटा हला 2 भाग एटा हला 3 भाग 1 2 आउ 3 ता माने 1:3 रे 1 जदी गोटे भाग मु लॉस नेबी ताले 3 भाग रो मु प्रॉफिट नेबी सेति पई मु ए फोरकास्टिंग टूल टा के यूज करी के एमती पकेइली ठीक अछि एबे जदी मु एटा को शॉर्ट पोजीशन करिवे देखन मु एबे एटू शॉर्ट पोजीशन आनुची मु कहूची जे जदी एटा एई तळटा को ब्रेक करिवो ताले से मे बी एई तळ सपोर्ट जाके जाई पारे जदी मु मो ऊपर को गला मु एठू बाहर जीवी एतिकी रे तो जेते बेले गान कोन जदी मो मोर प्रेडिक्शन कोन एठिला शॉर्ट पोजीशन रे मु तळु को आसीले प्रॉफिट करिवि ऊपर को गले लॉस दे देबी जेतिकी जगह मोर अछि तो मु एटा फोरकास्ट कली ताकू देखिया पई ताकू प्रेजेंट करिया पई ए टूल्स को यूज करा जाय ठीक अछि बुझियला तापरे हम जिबा देखिया को जे एबे फोर्थ टा कोन एटा आपण बुझि पारले एटा फोरकास्टिंग जो थिला मेजरमेंट टूल्स थिला हां मेजरमेंट टूल्स से हम आपण कहि दे मेजरमेंट टूल रे कोन अछि ना बरंतु भाबंतु जे प्राइस कोठु केति बाट जाईछि तो एठु एति बाट प्राइस मूव करिछि ता माने देखंतु प्राइस या भितरे पाखा पाखी 17.29
परसेंट उपरକୁ बढ़ी माने केते टका बढ़ी 3261.50 बढ़ी ठीक अछि तो कौनसी जिनस को देखिया माने प्राइस केते मूव करिछि देखिया आपण ए मेजरमेंट टूल्स को भी यूज कर परिबे ठीक अछि आगर सेटिंग्स भी आपण बदलै परिबे कलर बदलै परिबे से लिखिया को चाहतले टेक्स्ट को जाई कि लिखि परिबे कोऑर्डिनेट्स दे परिबे विजिबिलिटी भी देखि परिबे केते डीप रो देखाबो केते डार्क रो देखाबो केते लाइट देखाबो तो एमती सब जिनस आपण एठी कंट्रोल कर परिबे ताले आपणकर एईटा भी सरी गला एबे आमे जिबा हां आ गोटे कथा जो भी टूल आपण यूज करथिबे सेटा एठी लास्ट शो करथु जोटा एबे जेंति मु प्राइस रेंज सिलेक्ट करथिल तितमे एबे एठी शो करू तापर आमे जिबा एठी कोन अछि एटा हला गोटे आ गोटे ड्राइंग टूल ए ड्राइंग टूल रे कोन ना जेबे आपण एठी रखिबे आपण से देखेबो जियोमेट्रिक शेप्स माने कोन ना आपण जदी एठी चाहिबे कोनोसी जिंस शेप को मार्क करिया पई ड्राइंग करिया पई सब कर परिबे ब्रश आपण नेबे एठी ब्रश मु सिलेक्ट कली ब्रश नेला पर मु आपण देखिया चाहन जे एठी कौन होता ब्रश सेतले सिलेक्ट हेला मु ए चार्ट ऊपर ब्रश को यूज करके एमती गार टाणी परिबी मार्क करि परिबी सब जिंस करि परिबी ठीक अछि तापर आपण एटा केमती डिलीट करिवे या ऊपर सिलेक्ट कर देबे एठी सिलेक्ट करिवे एटा किंतु गोटे जिंस मन रखु एटा स्टेप बाय स्टेप डिलीट हो एट ए टाइम सब डिलीट होबनी तो जदी सब एट ए टाइम सब डिलीट करिया चाहिए ताले सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देबे हे ठीक अछि बेले बेले सिलेक्ट ऑल भी काम करबनी कारण एटा गोटे गोटे स्टेप रे ही डिलीट करिया पड़िबो तो आपण एतरे अंडू कर देबे कंट्रोल जेड मारी कि ताले से आपण गोटे गोटे स्टेप पछू पड़ाबो ठीक अछि ताले आपण एटा बुझ पारले ब्रश कोन ब्रश रो काम कोन आपण हाइलाइटर भी यूज कर परिबे हाइलाइटर यूज करले एमते आपण जो जो मूव बटे देखिया चाहछनी सेती सब देखि परिबे ठीक अछि एमती सब हला एटा मार्किंग वाला टूल्स अप एरो डाउन एरो रेक्टेंगल एटा बहुत यूज होबा आपण तळे हॉरिजॉन्टल लाइन टाणिबे एमती रेक्टेंगल टाणी परिबे बुझिला तो एठी सब जिंस एई टूल स्टार अछि एठी ब्रशेस अछि एठी एरोज अछि एरो मार्क कर परिबे शेप्स अछि पाथ जदि आपण पाथ केमती जाउछि देखिया पई चाहछन्ती प्राइस रो पाथ को ताला आपण एठु देखि परिबे एमती नै कि पाथ एति गला आपणकर ए सेई बटन टारे ए सब ऑपरेशंस अछि ठीक अछि एटा आपणकर बुझियला तापरे एबे जिबा आपण टेक्स्ट को एठी अछि टेक्स्ट टेक्स्ट ऊपर आपण जब क्लिक करिवे टेक्स्ट एंड नोट्स आपण किसी यदि टेक्स्ट ऊपर लिखिया चाहछन्ती ताले आपण एठी कर परिबे मोर जेंते लिखली कि आई एम गुड ए टेक्स्ट टा को मु काड घुंचै कि एठी रख परिबे कि मोटे लिख परिबे एंट्री एठी लिख परिबे स्टॉप लॉस तो ये जो टेक्स्ट को आपण यूज करके किछि भी जिंस आपण लिखि परिबे स्क्रीन रे ठीक अछि सेमिति आपणकर ए जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स रहला इमेज आपण ऐड करि परिबे कि आपण ए जो जिंस सब रहला कमेंट सेक्शन एमिति सब भी जिंस आपण या ऊपर कर परिबे चार्ट ऊपर ता छडा एबे आमे जिबा एठी को एटा गोटे इमोजी भलिया फेस रो एक्सप्रेशन वाला चिन्ह अछि आपण चाहिले एई को यूज करिकि आपण आपणक स्क्रीन ऊपर कोनोसी जिंस देखंती जत्ते प्रकार इमोजी अछि आपण जेंति चैट बॉक्स रे देखंती व्हाट्सएप रे देखंती कोनोसी टेक्सटिंग ऐप रे देखंती सेही ऐप रो माने सेही जो सब इमोजी गुडा एठी अछन बुझिला तापरे एठी देखंत अछि गोटे मेजर मेजर करिया पई रोडे स्केल अछि स्केल रे कोन मेजर हो जेंति मु प्राइस रे देखैतिली एठी जदि मु उठै कि ए जागे नेली ताल देखंत एठी कोन हला ना एतिकी भितरे 58 बार्स माने केते हला 58 टा कैंडल अछि वॉल्यूम केते अछि 15.48 बिलियन आ केते पॉइंट रो अछि 32081 पॉइंट केते परसेंट जाईची एठु एतिकी तळु उपरकू जदि याकू तळु उपरकू नेबे से तळु उपरकू जीवो ग्रीन रे जदि आपण डाउन करबे ताहले रेड रे केते उपरु तळ जाय केतिकी आसी देखिबो ई मेजरमेंट ई स्केल ता ठीक अछि तापरे एठी कोन देखिबे एटा को जूम इन आउ जूम आउट कर परिबे एटा आपण देखुछन देखन जूम हे गेला पुनी ता कोन करिवे पुनी क्लिक करिवे सेंड पळो ठीक अछि तो तापरे आपण कोन करिवे एठी जूम कले एटा को जूम कमे परिबे माने सॉरी जूम आउट भी कर परिबे जेतले एटा आपण क्लिक करिवे तेतले आपणकर एठी देखेबो ठीक अछि एटा आपण निजे निजे करिकि देखिबे जूम आउट जूम इन जूम आउट ए दिटा ठीक अछि तापरे एबे आपण देखिबे जे एई जो मैग्नेट बटन टा कोन मैग्नेट बटन टा कोन ना सब बेले कोन हुए आमे जेबे कोनोसी लाइन टानिया को चाहू धरंतु मु एबे कोन करिवि ना गोटे हॉरिजॉन्टल लाइन टानिया को चाहूची एठी ठीक अछि एबे एठी मु एक्चुअली यार ठीक ऊपर पोजीशन रे लगेई कि कोठी टाणीमी जे को मूव कर जाउची मो हाथ सहित मु चाहूची कि यार एक्जेक्टली एई वीक ऊपर ही से रहू देखो ए जो टाणुची वीक एक्जेक्टली रहूनी तो सेही टाइम रे आपण को करिवे मैग्नेट को फास्ट सिलेक्ट करिवे एठी दी प्रकार मैग्नेट अछि वीक मैग्नेट स्ट्रांग मैग्नेट देखिबे स्ट्रांग मैग्नेट मु कली आ ताकू नै कि ठीक एक्जेक्टली ता ऊपर छाड़ देली एबे देखंतु यार जे हाई थिबो ठीक ए पॉइंट ता भी 70 थिबो थरे देखि जंतु एठी ए जो ग्रीन कैंडल ता ऊपर मोर हाई केते देखौची 24857 ठीक अछि एठी देखौची केते 24857
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା କଥା କହୁଛି ୟାର ହାଇ କେତେ 24,857 ରାଇଟ୍ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର। ତ ଯଦି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରେ ଧର ମୁଁ ନେଲି ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ମୋର ଅନ୍ ଅଛି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦେଲି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 24,857 ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଖିକି ରହିବ। କୋଉଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଆପଣ ଏଇ ବଡି ମଝିରେ କେବେ ନେଇକି ଟାଣି ପାରିବେ ମାନେ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଅନ୍ ଥିବ ଏଇ ମଝିରେ ରଖିବେ ସେ ଟାଣି ପାରିବେନି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଅଲଗା କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଟାଣି ପାରିବେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଚାରିଟା ପୋଜିସନ ଓପନ ହାଇ ଲୋ କ୍ଲୋଜ ରେ ହିଁ କୋଉଠି ସେ ତା ଆପେ ଆପେ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଲାଗିଯିବ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର କାମ। ତ ସେମିତି ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କୁ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତାପରେ ଏଟାକୁ ପୁଣି ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି କିପ୍ ଡ୍ରଇଂ ମାନେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେବେ ଲକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ବି ଡ୍ରଇଂ ଟାଣିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅନଲକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଥର ଆପଣ ମାରୁଥିବେ ସେ ସେଇ ହିଁ ଖୋଲି ଚାଲିଥିବ ମାନେ ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଡ୍ରଇଂ ମୋଡ ଟା ଅନ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ କୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଲି ଆପଣ ଏଇଟା ବି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ କିପ୍ ଡ୍ରଇଂ କୁ ସେମ୍ ଡ୍ରଇଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଅଫ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଡ୍ରଇଂ ଟା ଚାଲିଥିବ। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରେ କୁ ୟୁଜ କରୁଛି ଏ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରେ ଚାଲିଲା ମୁଁ ଯଦି ଯେତେ ଥର କରୁଥିବି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ରେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ କରିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିନି ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ ଚାଲିଥିବ ପୁଣି ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟ ମୁଁ କରୁଥିବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ୟୁଜ କରିବି ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଯେତେ ଥର ଯୁଆଡେ କରିବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ଚାଲିଥିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଡ୍ରଇଂ ମୋଡ ର ସେମ୍ କୁ ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ୟାର ଫଙ୍କସନ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଲକ୍ ପୋଜିସନ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ବି ଡ୍ରଇଂ କରିଥିବି ମନେକର ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରଇଂ ଟାଣିଛି ତାପରେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗେଲ ବି କରିଛି କୋଉଠି ଏମିତି ସବୁ ୟୁଜ କରିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଯେତିକି ସବୁ ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ କରିଥିବି ସବୁ ଲକ୍ ହେଇକି ରହୁ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ ୟାକୁ ଯେବେ ବି ସ୍କ୍ରିନ ଘୁଞ୍ଚିବ ସିନା ଏମାନେ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିବେନି। ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥିଲି କର୍ସର ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଉପର ତଳ କରିପାରୁଥିଲି ଏଇଟା ଲକ୍ କରିଦେଲି ମାନେ ଆଉ ସେ ହେଇପାରିବନି। ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ମନେକର ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ସେ ଡିଲିଟ ହଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଲିଟ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଡିଲିଟ ହବ ଲକ୍ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଓଭରଅଲ ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ଲକ୍ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହଉନି। ମନେକର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ପାଥ ଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ୟା ଉପରେ ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଲିକ କଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଲା ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଯେବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଡିଲିଟ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମତେ ପଚାରୁଛି କନଫର୍ମ ଟୁ ରିମୁଭ ଲକ୍ ଡ୍ରଇଂସ୍ ମୁଁ ୟେସ୍ କଲେ ହିଁ ସେ ରିମୁଭ ହବ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ନିଜର ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ ର ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ ସିମ୍ବଲ ଏଇଠି ଅଛି ଉପରେ ଏଇ ସର୍ଟକଟ ବଟନ ପାଖରେ ଏଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ୟାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡିଲିଟ ହବନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଲା କଣ ନା ଏଇ ଲକ୍ ଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଖିର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏ ଆଖିର ସିମ୍ବଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ କରିଦଉଛି ହେଲା। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଟାଣି ପକେଇଲି ଚାର୍ଟ ଉପରେ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଡ୍ରଇଂ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ୟା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ନେବି ଆଉ ହାଇଡ ଡ୍ରଇଂ ହାଇଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯୋଉ ବି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯୋଉଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ୟା ଉପରେ କରିଦେଲେ ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ ଡ୍ରଇଂ ହେଇଗଲା ସବୁ ଲିଭିଗଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନହାଇଡ କରିଦେବେ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ନା ହାଇଡ ଆଉ ଅନହାଇଡ ଟୁଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲିଟ ବାଲା ଯୋଉ ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଏ ଡିଲିଟ ସିମ୍ବଲ ର ମାନେ କଣ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ବି ୟା ଉପରେ ଯେତେ ବି ଯାହା ଡ୍ରଇଂ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଯେତେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ କରିଥିବେ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ରାଇଟ କ୍ଲିକ କରିବେ ରିମୁଭ ଟୁ ଡ୍ରଇଂ ଏବେ ଦିଟା ଡ୍ରଇଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ବ୍ରଶ ରେ ଟାଣିଛି କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ମୋର ଏବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ମୁଁ ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ଏଇ ଥାର୍ଡ ଟାକୁ ଅପସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଡ୍ରଇଂ ଅଛି ମୁଁ ଦିଟା ଡ୍ରଇଂ କୁ ରିମୁଭ କରିଦେଲି। ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ କୁ ଡିଲିଟ କରିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଅଛି ବ୍ଲାକ କଲର ର ଏଇ ଷ୍ଟାର ଟା କଣ ନା ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମାର୍କ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର କଣ ଫେଭରାଇଟ୍ସ କୁ ଆଡ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ଏଠି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ସ କୁ ଆଡ ହେଇକି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଇଟାକୁ ଏବେ ମୋର ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଟାକୁ ଡିସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପରୁ ପଳେଇଲା ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ସର୍ଟକଟ କୁ ବାରମ୍ବାର ରଖିବା କିମ୍ବା ଲୁଚେଇବା କିମ୍ବା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ର ଏଇଠୁ ଏଇ ଉପର ତକ ଯେତିକି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗ ହେଇଛି ଏଇତକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଟୁଲ ବାର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଟା ଯୋଉଟା ଟୁଲ ବାର ର ପ୍ୟାନେଲ ସେଇଟାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା
ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯଦି डाउट थाए मते आपण पचारि परिबे। ठीक अछि। नेक्स्ट वीडियो रे मु आपनको ए 3 4 आउ 5 चेष्टा करिवि बुझिया पई। तो आज वीडियो रे जदि आपनकर किछि डाउट थाए कि आपन भल लागिला खराब रहला तार फीडबैक मते आपण कमेंट्स रे दियंतु। किछि डाउट थिले आपण मते पचारि परिबे। तो प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु ताकि आपण जो सीरीज वाइज जो सो आछि वीडियो वो गोटे पर गोटे आपण एट ए टाइम देखि परिबे। नोटिफिकेशन भी ऑन कर दियंतु। ठीक अछि। आज वीडियो एति पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।